Krumka Kapani Takte Bushong Joto Dong Timinai Tongarong. Haina Hai, Tirpra Hasteo Titi Edishi Hapan Pachingo Tai Kesha question mark fraud Palikika Chakiri Amung Kashaka Hordiporo Dilini Faimani Maleng Layako Mayaganang Bubagra Facebook Live of Haisanani Nanka Titi Edishi Hapani official staff Hakiba higher officer of Borok no Sungmung Krui Sungya Kari Bubagra no Sungya Kari Titi Edishi Hapani CM no Sungya Kari result out khairka do sungya kari result ta out khaika pheba ar result out khaimani tamo nukjakha omoda ki titi edishi hapangni administration juda juda tai lukuro Facebook kuplung WhatsApp kuplung share khai tonglakha belaino lasim sincha omhaibo ko kasai tong khoroksha TCS officer date nayakari sign rekha tolao sign rekha Sakau ke date hingga exam se sekarang se result out. Why se controversial engai exam date postpone engka. Why postpone engka. Omo belakin controversial engai thanga. Court case klai o sakiri kesawi lola lai engna nida nairi tongka. Titi edisi hapang ni official ba. Hai ke titi edisi hapang ba. Omo hai ke the administration chalugui tongka. Omo lukuro kok sungui tongka. Omo dongor TV sungya. Norunugui makhana screen on ID 10/7/2024 পরীক্ষা কয় তারিখ অংখা যতন সাইমানো এক্সাম ডেট নিছে সেকেন্ড রেজাল্ট আউট নং তখা কেবো সাই তখা আগিনো অমো সেট খাইজাক অন কোয়ালিফাইড নি সেট খাইজাক শুধু সাইন সিমিংরি রেখানি করই থাঙ্কা নাই অমো হাইবো কক সাই তখা ফিয়াবা বুবাগরা হর লাইভ ফাই থাকা ব Bono sungya kari titi edisi ni CM no sungya kari no borok omahai khlayo omahai ta khlai ni piaba why besuk jepro subject deputy piuni hanang pinangka 25,000 student tong kosong tongai borok ni yang kha rang hajar kaisa ajina bagi borong bai kutuk exam date change khlai jago baksa biet khaine rok exam mar liya because official mistake ni bagi mistake ya it's big mistake Omoni saja sudu jodi ono jaga hangka suspension haikeba volunteer retirement compulsory retirement si demotion omo belakino kotor major punishment khobjago o samungrok haike kebodo uklogo saitu gui tongkha je bubagrani mukhang no titi edisi hapangni tipramotha hapang no sbaineni bagui uklogo oma haike yasi suri tongkha Tipramothani bodol ni presiden no youth ni presiden no oma haike bo message rui mani norok chini ro naidi wan sincha o officer rok wan sungma se MDC EMCM rok ke permanent ya pok nei khoroksa top leader saka tei accounts ni details bo viral unja yakam foundation sabuni viral unja rang transaction khaimani viral unjak omkubida ereng shui manya tabubo GNM nursing haikeba civil engineering diploma jekono course khlainan musungui tongnai rok tabu admission manya GNM nursing BSc nursing paramedical porne hni wanchu tongnai rok datin krungdi screen jak kokduk number haike lerita tongdi tabu admission tlangi tongho tai seat kom na tongsio limited seat kom na tongsio abagi datin krungdi je screen jak kokduk number ये लिखा गया है। अच्छा, इसमें कट ऑफ मार्क भी नहीं लिखा गया है। एसटी के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, एससी के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, जनरल के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, ये सब भी क्लियरली आना चाहिए था। और जब इतना बड़ा डिसीजंस निकलता है तो आप डेट को भी ठीक से आपको लिखना चाहिए था। कहीं में लिखा है 7-10 जुलाई और कहीं में लिखा है आज है 10-10 सितंबर। तो ये सब चीज ठीक से रिफ्लेक्ट पुला मिस्टेक तम खलाया result of written examination of subjudio and deputy PO held on 21st September 2024 omo 21 September sengna tongmani mane 10 तारिख सारोका 10 days ni yaglok na tongmani phiaba 10 days before no ri rekha amabo date bo ma hikri rekha omo TTADC ni official website
omo baikeri rekha o jaga norok nugui mannai o jaga 10/7/2024 ni date roi tolao sign rekha member secretary recruitment board TTADC member secretary recruitment board TTADC khorok nei rekha the recruitment board TTADC will not be responsible for printing error if there be any oma hike rei rekha omo on the basis result of written examination held on 21/7/2024 মানে জুলাই মাস মানে o exam প্রায় ন 2 মাস ni pore no rei rekha result kaham kok February man yagulo o date mistake ni bagai kaini website ni result rena ni date mani mistake tai amon bisingo sign khlaimani date mistake exam se sikangse ke lukurok tamu wansuk sinai official omno totally no chaya no wansuk sinai o exam subsidiary by deputy PU ni exam already waisa controversial issue no ongi paija apro se exam wai postpone ung paimani tabu haina hai khlai kyang ke sabo uklogo khlairi tonka pheba tolao sign ruthini kang ke 10/9/2024 oroko thik tai kaise tolao bo 10/9/2024 oroko debag no thik tongo pheba o sakao je date karik mani je notification number tai date आज date simani ke 10/7/2024 te amon bisingo bo kebang kung nota muni kawi tongkha gangke o jaga o kaise admit card se krui a admit card krui se bo se pass ungjak o exam o next exam ni bagai bo se pass ungjak geje jaga o prai no 500 jona haitlangna thangtini o 600 ni se kebang tlangjak te amon bisingo omo lukurok juda juta koksin samane sung sawi tongo amon bisingo tongo je borok ni tabuk je junior engineer exam na pro serial number ma hai 2 3 4 5 oma haibo tongo oro ge omono lukurok tam wansuk sinai omo ki TTADC hapang omono ki chethuri naina niklaili ada tabuk sana thangka angka kaisa je 21412 rule number exam ok skripu but boni result publish ungjak bui scam ni kokpiri tongkha omono to je TTADC hapang ni exam board committee borok omono kaham ke srai srai fai sana ni nao jetu bubagra to congratulation rekha but oma haite samongta khlaidi cut off mark tubdi by name tubdi bor busung marks man kham phunudi jotoni rights tong pheba rei rekha jotono serial number bobagra oko gusa kamia horopai haige oma hai bar mistake kang ke lukuni je bisas tongmani apoi to tongmani kemai thangnai TTADC hapangni phasingo kaisi TTADC ni administration baike wai mistake ngai man tai amon bisingo tai kaisa to tebo kok tuma kotor kasoi phaika sing amono chiana thangyako chini thaniwo amoni proper chini evidence grei abagi sing oros bai sukrup salia haipon lukurokno saurisina omo viral tongo viral si just viral si singkebno ya si surma ya dongo tv omo just viral se omono bo todonto khaina ningtu yakam foundation ni malik sabo sing saimaya amo taw TTADC hapangno todonto khlaitu Tripura Gramin Bank Khumlung branch RTGS date 26/7/2024 2,51,998 transfers to Yakam Foundation through the RTGS date 26/7/24 from Tripura Gramin Bank Khumlung branch and 10,74,146 rupees transfers to Yakam Foundation through RTGS date 7/8/24 from Tripura Gramin Bank Khumlung branch omahini kebang kugno rezagi tongo ang mung salia respected person ni mungrok amo tangi viral na nangkha tai amon bisingo bo 18/7 মানে 18 জুলাই 2024 বসক
43 crore 16 lakh 360 rupees am khorsa ni ro om hairo ko phai tongo but chinom clear fiction ya omo tam ni bagi ingna nangkha o tangi om haiki ingna nangkha omo tabuk belakino kok 30,000 tong omo to tatal phonong mano tatal bui banong masung sung amono sanan thangi omo tatal phono ngai mano hapino omo no bo satugui naina nangnai haike bubak ratam sapika anh hay khana pidi chung kem ya surya phia ba kubui kok lukrok belai no kha khomjak oma haike kaisa administration no tangi mistake na nang tangi bubagra sana nangkha je aroni higher officer rok bubagra no singya TTADC hapangni honorable CM borom gana Purno Chandra Jomati no tangi kok singya wi result out khaikya tai khlaimani yaglobo tangi kaini kaitham mistake khaikya haike uklogo ki huijagi tongo kok kotorma je tipra motha hapang TTADC hapang no subainani saituk lai tonglaikha aroni official staff rok omo kok asaitung khoroksa no tipra mothani top leaders no kok saka o officer rok wansukma se MDCs EMs tei CM rokhe permanent ya pho borok ni khawo wansukmani bo employees haikeba officer rokhe permanent hnei wansugo je saphano ungtho suspend khaina nangnai omo tipra mothani top leader saitongo tabuk nainai TTADC hapangni CEO borom gana Sike Jomatia TTADC hapangni honorable CM borom gana Purno Jomatia tei bubagra tam step nahno waisato postpone khlai kuno action najakliya tabu aram se no tongo tabu jodi oma hain kanke TTADC hapangno tai kebo puito saglak tongko songlukrok oma haipunung mano jorawo gerao khlai hai pun jagui mano jodi sino aro official staff rok oma haino borok wansuk tongkhang kanke borok no je kuno khlainai Republic country, democratic country o tamke government rule khlai amo TTADC hapangni higher officer jes officer kotorpon ungtho a kanun bini uporo lagungo khoroksa CEO tai khoroksa CM ni je srimani amo ebo belakhina effect mano bo kamkem saimano haike tabok TTADC hapangni CM and CEO borok tamo sepnano hai mistake tangi wai bubagrani mukhang no shoknani nang TTADC hapang no mukhang shoknani nang waise mistake mano wai tangi mistake ni man o kok bubagra bo sakat dongo TV saya haike bubagra tam saka hai naipidi गुड इवनिंग खुलुमखा मैं आपके पास आया हूं बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव करने के लिए ये इतने देर में मैं फेसबुक लाइव में आ रहा हूँ ये प्लान नहीं था लेकिन मैं आज ही पहुँचा हूँ त्रिपुरा और पहुँचने के बाद मैंने देखा है कि ZDO का और सब ZDO का रिजल्ट्स आया है जो लोग भी क्वालिफाई किया है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ लेकिन इसमें 2-3 चीज़ है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं अपने ADC के ऑफिसर्स को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहना चाहिए इसमें ना जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं 605 लोग ना उनका क्या परसेंटेज पॉइंट्स मिला है क्या मार्क्स मिला है ये लिखा गया है अच्छा इसमें कट ऑफ मार्क भी नहीं लिखा गया है ST के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए SC के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए जनरल के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए ये सब भी क्लियरली आना चाहिए था और जब इतना बड़ा डिसीजंस निकलता है तो आप डेट को भी ठीक से आपको लिखना चाहिए था कहीं में लिखा है 7-10 जुलाई और कहीं में लिखा है आज है 10-10 सितंबर तो ये सब चीज़ ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो मैं ADC के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज ही पहुँचा और मैं जैसा पहुँचा हूँ मैंने ये मैसेज देखा है सबसे पहले आप क्लियरली लिखाइए कि ST के लिए क्या कट ऑफ होगा SC के लिए क्या कट ऑफ होगा और जनरल के लिए क्या कट ऑफ था इसको आप प्रिंट कीजिए और पब्लिश कीजिए सेकंड ये जो लोग 605 स्टूडेंट्स लोग सिलेक्ट हुए हैं
इनका क्या मार्क्स है, इनका मार्क्स को भी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो पहले 605 में है, कौन फर्स्ट पोजीशन में है, कौन 300 पोजीशन में है, वो भी क्लियरली आना चाहिए। रोल नंबर आपने दिया है, लेकिन उनका क्या परसेंटेज मार्क्स था, तभी तो उनको हम इंटरव्यू में लाएंगे। ये भी क्लियरली आना चाहिए। लोगों का अधिकार बनता है ये जानने के लिए। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम लोग ये सब चीज़ करते हैं तो एक बार ऑफिसर्स को सीएम से, मुझसे, हमसे बैठकर बात करके डिस्कस करके क्या पब्लिश करेंगे ये तो दिखाना चाहिए। एनीवे, ये सब हो चुका है। मैं सबसे पहले जो 605 क्वालिफाई किया मैं उनको विश करना चाहता हूँ, और जो क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, आने वाले दिन में और भी हम लोग पोस्ट खोल रहे हैं। और मैं अपने एडीसी के एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैंने सीएम से भी बात किया है और मैं सी के जमातिया जी IAS ऑफिसर से भी बात करूँगा कि ऐसा नहीं चलता। आप पहले कट ऑफ मार्क कैटेगरी में क्या है वो लिखिए, और जो लोग पास हुए हैं, जो 605 लोग जो इंक्लूड हुए हैं लिस्ट में, उनका मार्क्स भी आपको आना चाहिए, जिन्होंने किस परसेंटेज में, वो किस अधिकार से यहाँ तक पहुँचे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट इन पब्लिक लाइफ। If you are not transparent in public life, then nothing will be achieved. मैंने देखा है कि मेरे नाम में बहुत लोग अच्छे पोजीशन में आ चुके हैं। मेरे नाम में बहुत लोग ने बहुत अच्छा ज़िंदगी बना दिया है, लेकिन मेरा नाम को इस्तेमाल करके अपने तिपरासा को गुमराह करने के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग एनीवन. I want transparency, I want honesty. And tomorrow, the TTADC administration should come out with these 3 things which I'm asking for. If you want to protect, and if you love your Bubagra, if you care for your Bubagra, then you should not do things which affect my reputation, our reputation as a community, as individuals. It is extremely important for all of us to maintain dignity, honesty, and clarity in public life. Belaino Hambai, thank you. God bless you.